So welcome to Malay Learning once again. First word, baring. What is baring? Baring is to lie down. Oh, Baring. Duduk. What's bar duduk? Sit to sit down. down. Berdiri. Berdiri, stand up. Berdiri. Yes, stand up. Mengembara. Walk. Ano? To travel. Mangembara ko karon. Sorry na lang, mangembara ko. Wala may Mengembara. mabuhat sa akong pag mangembara. Menulis. What's menulis? To eat. I know. No, it's to write. Menulis ko sa akong best-selling books in New York Times. Membaka. Membaka. Mem Membaka? Membaka. cook. Membaka. To read. Membaka ko sa akong paborito nga libro nga ang DuckTales by Disney. Oh, wow. Menelephone. Menelephone. Manawag ko sang telephone. Menelephone. Call. Mag-menelephone ko karon. Menelephone ko karon. To To call by call. phone. Menchari. Penelope. That's so funny. Menchari. Menkari. To text. Menkari. Menkarias. Ano? Menkari. To Menkari. text. Oh, to search for something. Yes. Menkari for me, my sweet romance. Look for me, my sweet baby bee. Menonton. What's menonton? You don't like that? Menonton. Yeah, what's menonton? To ride. Oh, Drive. it's to watch. Karong adlaw magmenonton ra ko og kanang mga reaction videos sa mga tiguwang sa mga pagkaon sa Indonesia. Membership membersikan. Membersikan. Unsa kaha ang membersikan? Wala ko kabalo, makabalo ba ka na kay guess aning membersikan? mm, to commute. Membersikan kay to clean. Karong adlaw usara akong buhaton magmembersikan og kasilyas. Ah, di na lang gyud banyo kasilyas gyud. Apple, what's Kasi- apple? Ah, Apple. What's what? apple? Who? Apple is apple, girl. Apple. Oh my god, Apple flavor. that's What's hilarious. pisang? What could pisang be? Unsa ka ning pisang? Wala ta Orange. kabalo kung malas siya or swerte. Pisang. Unsa man gyud ning pisang nila? Ang pasabot kay banana. Ambi na imong pisang karon kay ganahan ko magkaon og salami nga light. Hala siya. Jagong. Unsa ang jagong? Rice. Corn. Grabe akong pagkakita sa jagong gahapon bay gituslak gyud nila dadto sa ilang grinder. Nenas. Unsa ang nenas? Aling Nena. Oo, tindahan ganing ni Aling Nena, dili sa imuha daw kay Aling Nena.
Pineapple. Daw binakadungog man ko sa mga kasika sa nenas gapon. Lobak mera. Unsay lobak mera? Rice. Ang pasabot kay carrot girl. Duha ka words para kang carrot. Lobak mera. Mura gilubak-lubak ra gyud siya. Lobak mera. Yawa ka. What's that? Unsa na? Telur. Unsa ning telur? Broccoli. Oh, egg girl. Telur. Yes. Pwede ko palihog og magluto para sa usa ka telur nga gi-fry. Kentang goreng. Unsa ning kentang goreng? Oh, goreng. It's some kind of noodle. Oh, French fries. So, ang nasi goreng kay Goreng is fried fried rice. rice. Kentang patatas. So, si Kent, sa Indonesia, patatas siya. Juice oren. Unsa ning juice oren nila? Orange juice. Yes, yes, that's correct. Mauna siya ang tama gayud. Kahaya matahari. Unsa ning kahaya matahari palihog? Kahaya matahari. Mao ba na? Sweet potato. No. Kahaya matahari. Sunny or sunlight. Kahaya matahari. Nasa kong window. Grabe kahayag. Hujan. Unsa ning What? hujan? Um, Hujan. Kinsa may makaingon sa hujan. Saliji. Unsa ning saliji? wait, you didn't say the answer. Ulan lagi good. Saliji. Unsa kaning saliji akong guess? Yeah. Kay Salida? Saliji? Unsa imong guess? Snow man di ay ni. Saliji kay dili mahitabo bisan kanus dinhi sa ibabaw. Sa sa ilalom. Yawa. Kabus. Unsa ning kabus? Pimi na ko kakasabaan. Mao na ni akong hilig Mm, karon makasabaan. Kabus kay ketchup. fog or mist. Paglantaw bitaw nako sa mga unsa ni? Bukiron. Unsa tong English word na ano? Burol English word that came from a Filipino word that means hills. Um the the boondocks. Tagalog guys. Boondocks. Naay Okay. kabus dadto sa dako. Sa layo. Ice, unsay ice? Ice. That's correct. Reboot. Unsay reboot? Reboot. Oh, I don't know. storm. Abi nimo natuyok, pero reboot kay storm man di ay. Ribot-ributan ra ka, meaning gibagyuhan na ka dinha. Reboot kay dili maayo. Danha. Reboot petir. Unsa ning reboot petir? What's reboot again?
Stormlight, you're my stormlight, making me This is rain. lightning. Reboot Lightning. Petir is thunderstorm. Sorry Ah, about it. Puting Belyong. Petir, mura siya ka ng apostle, Petir. Pwede po ka ng feigning hilak, ka ng peke nga hilak. Petir siya, Petir. Puting Belyong. Unsa ning puting Belyong? Unsa why, kaha ni ilang gibutang dinhi na why, palabra puting belyong nakasalaag man kalit dinhing dapita ang puting belyong. Mauni siya ang tornado. So, ang color white oh, kay medyo delikado sa ilaha. Naay belyong ang ilang puti. it's here. Meaning, nabuling sila. Kana bitang napuling. So, kanang white man, nakalit lang na ay dust bitaw sa iyang mata. Meaning, ana na tornado. Unsa na? Banjir. Unsa ning banjir? Ingon lang good na next. Nga nga hadlok man ka. Banjir kay flood. Grabe among pagkaguol, kaya binamog epektibo ang flood control. Nikalit lang magbanjir na todo-todo di ani. Pelangi kay rainbow. Palihog lang, palangi na ng imong suga, rainbow man di ay. Suhu, unsa ning suhu? Ooh. Suhu kay temperature. Mao na sad na karon. Salamat sa atong Malay lesson. Remember unsa ang suhu? Muna na siya.